It's about the message. Jadi intinya tentang pesannya. You gotta be strict to be that postman to deliver what God said. Saudara harus tegas menjadi pembawa pesan, menyatakan pesan dari Tuhan. Hello dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today's message is about, Hari ini pesannya tentang it's about the message and not the messenger. adalah tentang pesan itu sendiri, bukan pembawa Because pesannya. I believe this is what's missing this time. Karena saya percaya inilah yang kehilangan saat ini. Many people, they start to adore what the messenger has been speaking and doing and revealing. Banyak orang yang mengagumi pembawa pesannya, apa yang sudah mereka lakukan. And they start to look at the messenger's life. Dan mereka mulai melihat ke dalam kehidupan si pembawa pesan itu. And they start to worship that messenger. Dan mereka mulai menyembah orang ini. And I believe that's not what Jesus meant. Saya percaya bukan itulah yang Tuhan Yesus You see, maksudkan. Jesus, Jadi Tuhan Yesus, He teach us not to worship the messenger but the message. Dia mengatakan pada kita untuk tidak menyembah sang pembawa pesannya, tapi pesannya itu God sendiri. can use anybody. Tuhan bisa memakai Jesus siapapun. says, I will make you fishers of men. Tuhan Yesus berkata, aku akan menjadikanmu penjala manusia. That means each one of us who hear the message of God Artinya setiap dari kita yang mendengarkan pesan dari and take it Tuhan seriously can be trained to be a messenger of the Lord. dan mengambil pesan itu secara serius bisa dilatih untuk membawa pesan bagi Tuhan. But once we start to get worshipped Tapi saat kita mulai disembah and we want to have a dynasty, a family dynasty, dan kita mulai mau mempunyai kerajaan dari keluarga and kita it's about that we are good, dan mengenai kitanya yang baik, then we get human worshiping. kita akan masuk ke dalam penyembahan manusia. And then we forget to worship the Creator. Dan akhirnya kita lupa untuk menyembah sang pencipta. And then we worship the messenger. Dan kita menyembah pembawa So pesan. I don't want to confuse you in this time because this is happening a lot these days. Saya tidak mau saudara menjadi bingung akan ini karena ini sering terjadi saat-saat ini. We love to worship the tree, the stones, when I go into the jungles, Saat saya the masuk ke wind, dalam hutan, orang-orang menyembah pohon, menyembah batu, all kinds of animals. menyembah binatang-binatang. But when I'm in the city, Tapi kalau saya masuk dalam and perkotaan when I'm with smart people, bersama orang-orang pintar, they love to worship a church, a building, mereka menyembahnya gereja, bangunannya, a statue sebuah patung, of how they brought the message in the past, atau bagaimana mereka membawa pesan ini di masa or lalu, even a pastor or a minister. atau bahkan menyembah gembalanya, sang hamba And that's Tuhannya. where we go wrong. Disinilah kita salah. See, it's about the message. Jadi intinya tentang pesannya. Jesus Christ paid it for us. Yesus Kristus sudah membayar He untuk paid kita. everything with His blood. Dia sudah membayar lunas dengan He took the darahnya. curse upon Him so that we can be set free Dia today. mengambil semua kutuk itu atas supaya kita bisa dibebaskan He hari became ini. a curse so that you can be blessed. Yesus menjadi kutuk supaya kita bisa diberkati. So whatever disease is out there or whatever virus is out there, Jadi apapun sakit penyakit virus di luar sana it can be defeated if you allow Jesus in your life. bisa dikalahkan kalau saudara izinkan Yesus ada dalam And you hidupmu. allow that blood of the stripes of Jesus, we will be healed. Saudara izinkan darahnya dan bilur-bilurnya untuk menyembuhkan saudara. But then we got to take the message clear. Tapi kita harus mengambil pesannya dengan sangat jelas. I was reading in Matthew 21 Saya membaca di dalam Matius 21 from verse 33 to 42. dari ayatnya yang ke-33 sampai Jesus 42. talks about this. Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Let's read that part. Mari kita baca. Matthew 21, verse 33 until 42. Hear another parable. There was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a winepress in it and built a tower. And he leased it to the vine dressers and went into a far country. Now, when that vintage time drew near, he sent his servants to the vine dressers that they may receive its fruits. And the vine dressers took his servants, beat one, killed one, and stoned another. Again he sent other servants, more than the first, and they did likewise to them. Then last of all, he sent his son to them, saying, They will respect my son. But when the vine dressers saw the son, they said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him and seize his inheritance. So they took him and cast him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to these vine dressers? They said to him,
he will destroy those wicked men miserably and lease his vineyard to other vine dressers who will render to him the fruits in their seasons. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang, tempat memeras anggur dan mendirikan di menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepadanya, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Now, first of all, we got to realize Pertama-tama kita harus menyadari in this part, dalam bagian if ini, you really bring the message of the Lord, kalau saudara benar-benar membawa pesan dari Tuhan, you will be persecuted, saudara akan dianiaya, you will be attacked, and you will even can be killed. saudara bisa diserang bahkan mau dibunuh. See, they're not compromising, Mereka tidak akan berkompromi, but they're bringing the truth. tapi mereka And membawakan Jesus kebenaran. says this parable to have an understanding. Jadi Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini supaya mendapatkan There will also be pengertian. workers that will compromise and say, "Oh, it's not so bad. You can still have the land and you can still do this and this and this." See, that's a compromising spirit. Ada pekerja-pekerja yang akan berkompromi. Oh ya, kau bisa masuk dan memiliki tanah ini. Ini adalah roh yang And berkompromi. today there are many people out there, they're ministers, but they're people pleasers. Dan banyak orang di luar sana, mereka hamba Tuhan, tapi mereka sukanya menyenangkan manusia. And sometimes it's the organization trying to please people and not God. Seringkali organisasinya yang mencoba menyenangkan manusia, tapi bukan menyenangkan Tuhan. See, if you want to really be a messenger, Kalau saudara benar-benar ingin menjadi pembawa pesan you itu, gotta be strict to be that postman to deliver what God say. saudara harus tegas menjadi pembawa pesan, menyatakan pesan dari Tuhan. And the real message Jadi pesan yang sesungguhnya is adalah that Jesus forgives. ada Tuhan Yesus mengampuni. This is the good news. God gives new life. Ini kabar baik, Tuhan memberikan hidup yang baru. But God does not fit into your schedule. Tapi Tuhan tidak mau masuk ke dalam jadwal saudara. God does not want to be put into your life and that you have your vineyard, you have your ways, and then God fits someplace in there. Tuhan tidak mau kalau saudara yang memiliki kebun anggur itu dan Tuhan harus masuk nyelip-nyelip di situ. No, God is the boss. Tidak, Tuhanlah He's bosnya. the owner. Dialah pemilik He's the kebun one that anggur created itu. heaven and earth, and He's the one who made human. Dialah pencipta langit dan bumi dan menciptakan manusia. And we got to learn to fit into His picture. Dan kita yang harus bisa masuk ke dalam gambaran Tuhan. It means to surrender. Artinya kita harus berserah. What kind of picture are you making today? Hari ini saudara sedang menggambar apa? Are you making about your friends, your life, your hobbies? Apakah yang saudara gambarkan teman saudara, hobi saudara? You're making a painting about you and about how your family is and what you find important. Lukisannya tentang diri saudara sendiri yang penting bagi saudara atau isinya keluarga And God saudara. is up there maybe on Sunday, a little part, and He's like a son, and God is up there, and you don't see Him so much because it's only very little or far away. Tuhan memang ada dalam lukisan saudara, tapi sangat kecil, jauh di atas, sangat kecil, hampir tidak terlihat. And when you want to tap into Him, Dan saudara mau masuk ke dalam situ. or do you make a picture
atau saudara membuat satu Are you lukisan painting that in your life today? dan saudara sedang melukis itu di hidup saudara That you hari have the ini, heavens, bahwa ada surga di and that the atas angels and the cherub and God's kingdom is down. dan malaikat Tuhan, kerajaan Tuhan Tree of tergambarkan life, di the sana. water flowing from the rivers of life, and you see the power and the greatness of God. Pohon kehidupan, aliran sungai kehidupan itu, kemuliaan Tuhan terlihat dalam And the lukisan Lord itu. Jesus Christ, the Master. Dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan And then kita. you see the believers Dan saudara lihat ada shouting orang-orang out and percaya singing for the Lord. berseru-seru dan And bernyanyi you bagi Tuhan. someplace very tiny, very little in that picture. Dan saudara dalam lukisan itu sangat kecil. What picture are you painting today? Saat ini saudara sedang melukis yang seperti And apa? Jesus talks about this today. Dan Tuhan Yesus mengatakan When hal he sent ini. the messengers that do not compromise, Saat Tuhan Yesus mengirimkan pembawa pesan yang tidak berkompromi, that they really bring the truth, mereka benar-benar membawa kebenaran. they get killed. Mereka They terbunuh, get beaten. mereka They dipukuli, get stoned. mereka dilempari batu. People get angry. Orang-orang menjadi marah, Furious. murka terhadap Because mereka. why? Karena apa? There's also not only the good news, but the other side of the sword is repentance. Bukan hanya kabar baik, karena sisi sebaliknya dari firman adalah It's a pertobatan. double-edged sword. Yes, there's good news. Yes, there is blessing. Pedang bermata dua, ya ada berkat, Yes, ada there's kabar healing. baik, ya ada Yes, kesembuhan. God provides. Ya Tuhan Yes, menyediakan. God do miracle. Ya Tuhan But the melakukan other mujizat. side, the double-edged sword is repent Tapi sisi yang lainnya adalah from our pertobatan evil ways, dari jalan-jalan kita yang jahat, from our double-mindedness. dari pikiran kita yang mendua. Repent of our Bertobatlah sins. dari dosa-dosamu. Repent that we put everything according to our opinions and God's opinion we put away. Bertobatlah dari kita menempatkan semua opini kita, tapi opini Tuhan tidak ada di And then we situ. start to worship things in our life and what we love and what we adore and what we desire Lalu kita mulai menyembah hal-hal yang kita inginkan, yang kita cintai, instead of to worship God the Creator. bukan menyembah Tuhan Sang Pencipta kita. And I don't care if it's a mountain that you worship or you worship a pastor or a minister Saya tidak peduli saudara menyembahnya sebuah gunung atau hamba Tuhan, seorang gembala, or a church building atau bangunan gereja, or an organization atau organisasinya, or a statue. atau bahkan sebuah We're patung. no different because it's not about the messenger. It's about the Lord who gives us the message. Kalau seperti itu jadi tidak ada bedanya. Yang seharusnya kita sembah adalah Tuhan kita yang memberikan kita pesan itu. See, when the disciples get worshipped, Pada saat murid-murid disembah, they tear up their clothes and run away. mereka merobek baju mereka dan mereka melarikan In diri. Indonesia, I see many people, they're acting like they're so humble pastors. Di Indonesia banyak saya lihat mereka bertingkah seperti mereka sangat merendahkan But hati seorang gembala. I never seen this from all the 20 years I've been doing mission work. Tapi saya tidak pernah melihat hal ini selama 20 tahun saya melakukan pelayanan When misi. people get worship, that these pastors tear up their clothes and run naked. Saat orang-orang disembah, pastor-pastor ini merobek bajunya dan mereka lari telanjang. Because their ministry will be over. Karena pelayanan mereka akan berakhir. Because why? They want to please people. Karena apa? Karena mereka ingin menyenangkan hati manusia. And to think that it's for God's benefit, but actually it's for their benefit. Mereka pikir ini untuk keuntungan Tuhan, tapi sebenarnya untuk keuntungan diri But the mereka disciples sendiri. were different. They become radical for the Lord. Tapi murid-murid Yesus mereka berbeda, mereka radikal And bagi I hope Tuhan. now in Indonesia there will be a change. Dan saya berharap sekarang di Indonesia akan terjadi perubahan. So that we point to the Master, Jesus Christ. Jadi kita hanya menunjuk pada Tuhan kita, Yesus Kristus. And also for those pastors, don't be deceived because you can get the glory here, but you're going to burn in hell down there. Dan para gembala jangan sampai tertipu mendapatkan kemuliaan di dunia tapi akan terbakar And di this is the neraka. wake-up call. Ini adalah pesan untuk Jesus membangunkan. coming. Tuhan Yesus segera Don't datang. play church, but be the church. Jangan bermain gereja tapi jadilah If gereja you yang have a sejati. true message of the Lord, Kalau saudara punya pesan yang sesungguhnya dari people will Tuhan, not like you. orang-orang tidak akan suka pada Because you saudara. speak the truth. Karena saudara memperkatakan Because the Holy kebenaran. Spirit is the Spirit of truth. Karena Roh Kudus adalah roh And the Word kebenaran. of God is the truth. Dan firman Tuhan The adalah Word of kebenaran. God is a double-edged sword. It's the salt of this earth. Firman Tuhan adalah pedang bermata Salt. dua, dia adalah It garam bites. bagi dunia ini. It Itu hurts. sengit, Have you menyakitkan. ever gone with a knife and you cut yourself Kalau by accident? saudara tidak sengaja terpotong You don't tangan just get saudara dengan pain, pisau, but you get a stinging pain.
Bukan hanya rasa sakit, tapi rasa sakit yang sangat And this is what menyengat. the Word of God does. It brings a stinging pain. Dan inilah firman Tuhan bawakan, sakit yang Now menyengat. Jesus talks about this, that this pain will be seen. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa rasa sakit ini akan That even terlihat. this master, he sends his son to that place. Di dalam ayat ini kita baca tuannya mengirimkan anaknya ke tempat itu. And this represents Jesus. Dan ini mewakili Tuhan Yesus. See, we in our flesh Kita dalam kedagingan don't kita like to hear the word of God. We don't like to hear the truth. tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tidak suka mendengarkan And kebenaran. we find it bitter, we find it rude, we find it mean, we find it offensive. Kita tersinggung mendengarnya atau terasa kejam atau terasa menyakitkan. If Jesus preached so nice in love, what some people try to put out there or paint, Kalau Tuhan Yesus berkhotbahnya manis-manis, ada cinta kasih yang orang-orang gambarkan di luar then sana. Jesus will be preaching today. Apakah Tuhan Yesus akan tetap berkhotbah saat ini? But you see, he preached the truth. Tuhan Yesus membawakan kebenaran. And because he preached the truth, people hated him for that. Dan karena Tuhan Yesus membawakan kebenaran, orang-orang And benci the dia akan hal disciples itu. the same. Dan untuk para murid-muridnya pun Because they sama. preached the truth. Karena mereka membawakan You got to kebenaran. repent. Saudara harus bertobat. Today, many people don't even want to do repentance messages. Hari ini bahkan pembawa pesan tidak membawakan pesan untuk They only say, bertobatan. we got to love one another. Mereka hanya mengatakan kita harus mengasihi satu If you're sama lain. black, green, gray, whatever you are, you got to put your differences away and we got to love. And that's the Antichrist spirit that's going to move. Apapun warna kulit saudara, hitam, kuning, hijau, kita harus mengasihi satu sama lain. Kita harus menyadari akan perbedaan kita. Itu roh antikristus yang sedang Now, I bergerak. love the black people because they've been working and I've been working with them for many years, but it doesn't mean that we should have wounds. Saya suka bergaul dengan orang-orang kulit hitam karena mereka bekerja sangat keras. Tapi bukan berarti kita akan ada sakitnya di situ. And then we say the black power, Lalu kita menentang or another mereka. group will say the white power. Atau grup yang lain, oh ini Another kekuatan group orang will say kulit the putih. yellow power. Atau yang grup yang lain, ini kekuatan orang yang kulitnya kuning. This is wrong. Ini salah. It should be Jesus. Seharusnya hanya Yesus. Our opinion should be fade away and God's opinion should be number one. Opini kita harus kita singkirkan, harusnya opini Tuhan yang menjadi And the nomor Bible satu. says when we do this, Dan Alkitab berkata saat kita melakukan because not ini, everybody will like the message that we bring. karena tidak semua orang yang akan suka pesan yang kita They will bawakan. beat you. Mereka akan memukulmu, They will try to destroy you. mereka mencoba menghancurkanmu. But I tell you, Tapi saya katakan, God is very happy with you. Tuhan sangat disenangkan So oleh brothers saudara. and sisters, wake up. Jesus is coming. Jadi saudara-saudariku bangun, Be Tuhan doing Yesus segera God's datang. will. Lakukanlah kehendak Don't Tuhan. bring a worldly love. Jangan bawa kasih akan Peace, dunia ini. love. Damai, Let's kasih. move together. Mari kita bergerak Let's put our bersama. differences away. Mari kita singkirkan perbedaan kita. Because Jesus says, Karena Tuhan Yesus I've come to berkata, bring the sword. aku datang membawa Jesus pedang itu. said, Tuhan Yesus berkata, I've come to bring division. aku datang membawa Not pemisahan. unity, division. Bukannya kesatuan, malah We pemisahan. all different. Kita memang semuanya berbeda satu But sama we lain. have one Lord Jesus Tapi Christ. kita punya satu Tuhan, Tuhan Yesus And with Kristus. that, we can love one another. Dan dengan Dia di dalam kita, kita bisa Because we've mengasihi been satu sama lain. forgiven. We're not good, but God is Karena good. kita sudah diampuni, kita tidak baik, hanya So Tuhanlah I yang know white baik. man is good, no black man is good, and no yellow man is good. Jadi tidak ada manusia yang kulit hitam, putih, atau kuning yang baik. So stop trying to prove that this one is good and that. Stop all the. Nobody is good. Jesus is good. Amin. Jadi berhenti untuk membuktikan saya baik, saya baik. Tidak ada yang baik manusia, hanya Tuhan Yesuslah yang Then baik. different races come in, and it's the devil who takes control. Lalu perbedaan ras masuk, itu si iblis yang sedang pegang kendali. It's only about Jesus. Semuanya hanya tentang What he done on Yesus, that saudara. cross for Apa yang us. sudah dia lakukan di kayu salib untuk I don't want kita. to bring anybody else than Jesus Christ. Saya tidak membawakan apapun yang lain, hanya Tuhan Yesus I want to be a Kristus. messenger bringing Jesus these days. Saya hanya menjadi pembawa pesan yang membawakan Yesus hari-hari ini. And I know there's many messages being sold or taught out there. Saya tahu banyak sekali pengajaran yang dibawakan, But if diajarkan it di luar doesn't bring sana. you closer to Jesus, Tapi kalau tidak membawa saudara semakin I dekat don't dengan wanna Yesus, follow it. saya tidak mau ikuti itu. my number one point, am I coming into heaven or am I missing heaven? Nomor satu yang harus kita pikirkan, apa kita berhasil masuk surga atau kita ketinggalan I can have surga. a love of this world and I love the people, and God says we become an enemy of God. Kita bisa mengasihi semua orang di dunia ini, tapi Tuhan bilang pada kita, kamu menjadi musuhnya Tuhan. If you love the world more,
Kalau saudara lebih mencintai you become dunia an ini, enemy of God. That's what the Bible says. saudara menjadi musuhnya Tuhan. Itu yang dikatakan So come Alkitab. on, let's try. I mean, I love God, Saya mengasihi Tuhan and I love whatever God made. dan saya mengasihi And ciptaan I'm Tuhan. glad that there are black people. I'm glad that there are yellow or brown people or green. Oh, well, not green, but if they're all out there, praise God. God made you special. Apapun warna kulit It's a orang-orang yang Tuhan special ciptakan, character. Tuhan ciptakan mereka spesial dengan karakter masing-masing. And I gotta see what God put in you is something special, different than others. Dan saya bisa lihat apapun yang Tuhan tempatkan di dalam saudara I itu believe spesial. every nation and everything that God created is different. Setiap bangsa-bangsa, orang-orang yang Tuhan ciptakan berbeda. But I gotta watch out that I put that above in my thinking, constantly above Jesus. Tapi saya harus hati-hati tidak menempatkan itu nomor satu, tapi yang saya tempatkan nomor satu Then, adalah Yesus. before you know it, I start to worship Him. Kalau tidak seperti itu, saya What mulai do you menyembah think about hal-hal the lain. most? Apa yang saudara pikirkan It yang will paling show sering who's saudara your God. pikirkan? Itu menunjukkan siapa Tuhan So saudara. today, I believe here with the Lord Jesus, He shows very clearly. Saya percaya dengan ayat yang kita sudah baca, Tuhan Yesus menunjukkan dengan When we sangat bring the jelas. message of truth, not everybody will like us. Saat kita membawakan pesan kebenaran, tidak banyak orang Why? yang suka. I'm going to go to a very radical word. Saya akan masuk ke ayat yang And this sangat is what many radikal. people cannot take. Let's do this. In 1 Corinthians 6, verse 9 to 10. 1 Korintus 6 ayat yang 9 dan 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Now I know this is a message that stings, it hurts, Saya tahu ini pesan yang menyengat, menyakitkan. especially if you're in these groups. Khususnya kalau saudara And you say, tergabung dalam it's grup not yang my disebutkan blame. ini. I have this, but this is a handicap in me and God is working that out in me. Ini bukan kesalahan saya ini memang kelemahan saya dan Tuhan sedang mengerjakannya di dalam Now I'm not saya. here to judge you. Saya tidak di sini untuk menghakimi I'm here to saudara. help you. Saya di sini untuk menolong saudara. I'm here to help you, and I understand that it's like you're sucked into it. Saya mengerti saudara seperti terhisap ke dalamnya. But I found that when you're in that deep pit, Tapi yang saya temukan kalau saudara ada di dalam jurang yang because you're dalam sucked itu, in by the darkness, karena saudara terhisap oleh kuasa and kegelapan. for me, they're demon powers. Dan untuk saya ini kuasa-kuasa It jahat sucks you in and gives you feelings, it gives you desires. yang menyedat saudara, yang memberikan saudara perasaan dan And even keinginan, controls you yang and bahkan destroys mengontrol you. saudara dan mau menghancurkan. Because the devil gives you something that's really nice, Karena si iblis akan meminta saudara dan sesuatu but yang then he kelihatannya puts his enak, claws around you. lalu dia memberikan cakarnya. Comes to rob, kill, and destroy. Si musuh datang untuk membunuh, mencuri dan But membinasakan. Jesus, this is the good news. Jesus Tapi kabar baiknya Yesus has come to give you life in abundance. datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Jesus, when you're in that pit and you feel those claws touching you like you're getting destructive, Dan Tuhan Yesus pada saat dia melihat saudara sedang tercakar dan terpegang kuat oleh si iblis, He comes when you call upon His name. dia akan datang pada saat saudara berseru atas And I'm not namanya. here to judge anybody, Di sini saya tidak menghakimi but I'm here siapapun. to help them to let Jesus come in their life. Di sini saya ingin menolong mereka untuk Tuhan Yesus datang dan I've menolong seen hidup how mereka. Jesus restore Saya people, melihat bagaimana Tuhan Yesus set them memulihkan, free of the drug addiction. melepaskan mereka dari kecanduan mereka. Sometimes 20 years addicted to drugs, to cocaine. Kecanduan ke dalam obat-obatan 20 tahun, kokain. And then one day, off the cocaine. Dalam satu hari dia terlepas dari Because when the kecanduan itu. demons go out, Karena pada saat roh jahatnya sudah keluar,
the Holy Spirit come in, Jesus come in. Roh Kudus masuk, Tuhan Yesus And they masuk felt ke so dalam much orang in itu. love, they didn't want to be filled of those things anymore. Dan dia sangat dikasihi dan tidak mau lagi dikuasai And oleh I roh saw jahat with itu. all kinds of lustful addictions. Dan apapun kelemahan daging kita dan kecanduan, I saw with all kinds of alcohol, you call it, you name it. I seen how God moved. apapun kecanduannya, saudara bisa sebutkan satu-satu, tapi saya lihat Tuhan bergerak. But if God says these people will not enter the kingdom, Tapi kalau Tuhan katakan di sini orang-orang yang seperti ini tidak bisa masuk dalam there are kerajaan many Allah. preachers that say, but God understands and accepts. Tapi banyak pengkhotbah yang bilang, oh Tuhan God has mengerti dan mercy. menerima. Tuhan punya kasih The Bible karunia-Nya. says no. Tapi Alkitab bilang They tidak. will miss heaven. Mereka akan They tidak bisa will masuk ke burn dalam in kerajaan hell. Allah. Mereka akan I terbakar di can show you neraka. this in Revelation Saya bisa 22. tunjukkan juga di dalam It kitab says Wahyu so very 22. clear, God will not allow them in. Dikatakan dengan sangat jelas, Tuhan tidak akan biarkan But mereka that's masuk. why it's our task Karena itulah tugas to kita get them out. untuk mengeluarkan And mereka. today, this is the good news. Dan hari ini inilah kabar I baiknya. want to get you out. Saya ingin saudara bisa Out keluar of the dari claws sana. of the devil. Keluar dari Why cakar I say iblis. this Kenapa so saya strong? katakan ini dengan sangat kuat? Because the devil had put claws in my life for many years. Karena iblis sudah mencengkram saya selama bertahun-tahun dalam kehidupan And saya. the Lord got me out. Dan Tuhanlah yang mengeluarkan Lord saya. saved me. Tuhan menyelamatkan saya. It's like you go through the Red Sea with Moses. Seperti waktu Musa ada di dalam Laut Merah. And you go up the mountain with God. Lalu dia naik ke atas You're gunung going to bertemu find Tuhan. God deeper and deeper. Saudara harus menemukan Tuhan lebih dalam But lagi. you're going to be willing to come out of Egypt. Tapi saudara harus bersedia keluar dari Out Mesir. of your sinful lust and desires. Keluar dari keinginan dosa-dosa This saudara. is missing these days. Inilah yang tidak ada hari-hari People don't ini. want to come out of Egypt. Orang-orang tidak mau keluar dari Mesir. If you don't want to be a slave, go worship your pastor. Kalau saudara tidak mau Go keluar dari worship Mesir, your church. saudara akan menyembah Go pastor worship atau your gereja. idols. Atau menyembah Go worship berhala-berhala your family. saudara. Menyembah Go keluarga worship saudara. your spouse. Menyembah pasangan saudara. Go worship whatever is out there, the wind, the tree, the Menyembah apapun di luar sana, But- angin, pohon, terserah. Tapi you don't come into heaven. saudara tidak berhasil And masuk you can surga. sing wonderful worship songs. Saudara bisa menyanyi And lagu you can have pujian the yang most luar color biasa, in your church. atau lampu-lampu yang sangat And you indah can di have the dalam most gereja, charismatic movement. atau pergerakan karismatik yang sangat luar But biasa. God never goes out of this world. Tapi Tuhan tidak pernah keluar dari So come firman-Nya. out. Jadi saudara keluarlah Let dari us situ. come out. Mari kita Out keluar. of Egypt, out of captivity. Keluar dari Mesir, keluar dari tawanan. The blood of Jesus sets us free. Darah Yesus membebaskan The water kita. bath, I believe, is the word of God. Saya percaya firman Tuhan adalah air pemandian, air It will basuhan cleanse you. yang akan membersihkanmu. Then you go up the mountain. You go up with the Lord. Lalu saudara mendaki gunung untuk bertemu Tuhan. You are going to meet God personally. Saudara akan berjumpa dengan Tuhan secara No pribadi. priest in between, but you and God. Tidak ada seseorang di antara saudara dengan Tuhan. Saudara langsung bertemu dengan As a Tuhan. messenger, I've been moving in the fivefold ministry, Sebagai pelayan Tuhan, saya bergerak dalam pelayanan 5 jawatan. but I cannot take in the position of God. Tapi saya tidak bisa mengambil posisinya And Tuhan. always for those who take in the position of God. Dan celakalah bagi mereka yang mau mengambil They posisi will be in Tuhan. the deepest pit with the devil, burning forever. There. Mereka akan masuk dalam jurang terdalam dan akan terbakar di sana. There is no priest in between anymore. Tidak ada orang di antaranya lagi. Jesus Christ is the high priest. Hanya Yesuslah imam No agung man, kita. Tidak ada manusia, no organization. tidak organisasi, Especially not me. dan apalagi saya. Because I would have never chosen myself to bring the message. Karena saya tidak pernah memilih diri saya sendiri untuk membawakan pesan ini. I'm just a simple messenger. Saya hanya pembawa pesan yang simple, And, sederhana. I mean, God chose me out of darkness. I was destructed. I did so many bad things. I don't deserve to even be here. Tuhan mengeluarkan saya dari lubang yang sangat dalam, dari kegelapan. Saya tidak layak sebenarnya, Even saudara. till now, when in my place, some pastors run away because I speak the truth. Bahkan sampai hari ini di tempat saya, pada saat pembawa pesan yang mengatakan kebenaran, mereka melarikan And when diri. there's something dirty in them, they run away. Dan kalau ada sesuatu yang kotor di dalam mereka, mereka melarikan diri. And the dirtiness can be they controlling the church and not just God's church, but their church. Kekotoran itu bisa saja mereka mengontrol gereja, padahal gerejanya Tuhan, bukan gereja mereka. I tell them, how dare
dare you say it's your church? It's God's church. Saya katakan berani-beraninya kamu bilang ini gereja kamu, ini gerejanya Tuhan. Before you know it, they run away. Tanpa sadar mereka lari. They don't understand. Mereka tidak mengerti. Or they don't want to understand. Atau mereka tidak mau mengerti. Don't build up your own kingdom, but God's kingdom. Jangan bangun kerajaanmu sendiri, bangunlah kerajaan Tuhan. Today, I want to encourage you. Hari ini saya ingin memberi semangat pada If we saudara. come out of the sin, Kalau kita sudah keluar dari dosa-dosa don't kita, build up your own kingdom. janganlah bangun kerajaanmu sendiri. See, that's where the Israelites went wrong. Di sinilah bangsa Israel salah. They came out of Egypt, Mereka sudah keluar dari Mesir. but then they make their own image. Lalu mereka membuat gambaran Their own mereka golden sendiri. calf. Membuat patung anak lembu They started to emas. worship that. Mereka mulai menyembah They patung thought, ini. now they're good for God. Mereka pikir, oh sekarang They mereka sudah baik danced in bagi front of Tuhan. it. They worshipped. Dia menyembah, They mereka menyembah. glorified. They danced. Mereka memuliakan patung itu, mereka And they menari-nari di thought depannya. they've got to please God. Dan mereka pikir hal itu menyenangkan But it Tuhan. didn't please God. Tapi tidak menyenangkan Because Tuhan. God wants us to meet Him according to His will, not our will. Karena Tuhan ingin kita bertemu dengan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. And I believe there are many people, you've been saved, you came out of Egypt. Saya percaya sudah banyak orang yang diselamatkan yang sudah keluar dari Mesir. Don't be deceived Jangan sampai tertipu by worshiping a golden calf dengan and making your menyembah own Jesus. patung anak lembu emas, menciptakan Yesusmu sendiri. But follow Jesus as He is the light. Karena ikutilah Yesus, karena dialah That's why it's terang for itu. fire. He is the light. And Dialah terang that itu. light will reflect out of your life. Dan terang Tuhan akan terrefleksi melalui hidup But saudara. when we preach the truth, Saat kita mengkhotbahkan Jesus said kebenaran, one thing. Yesus mengatakan satu Wherever hal. we go, Kemanapun kita we pergi, must preach the truth. kita harus membawakan khotbah And say, kebenaran. there's peace in this house if you receive. Ada kedamaian di dalam rumah ini kalau kau And if you menerima. don't receive, put the dust off your feet. Dan kalau mereka tidak menerima pesannya, kebaskan debu dari And I kakimu. was always thinking, what does this mean with the dust in the feet? Dan saya selalu berpikir akan kata-kata ini, kebaskan debu dari And it kakimu. really troubled me because I find it a little hard, mean. Ini mengganggu saya karena saya berpikir kok ini To kejam, just cut keras. people off and want nothing to do with them anymore. Memutuskan hubungan dengan orang-orang dan tidak mau berhubungan lagi dengan mereka. But maybe they still want something to do with us. But the Lord says, no, put the dust off your feet. Mungkin orang-orang ini masih mau berhubungan dengan kita, tapi Tuhan bilang kebaskan debu dari kakimu. Finally, I know the answer. Akhirnya saya tahu After jawabannya. so many years, I find the truth. Setelah bertahun-tahun saya menemukan kebenaran. Jesus says this upon what God says in His Word. Tuhan Yesus mengatakan hal ini sesuai dengan firman Tuhan. And Deuteronomium, verse 1, I know, but verse 1 to 14, it's talking about Di dalam Ulangan Blessing. 28 ayat 1 sampai 14 if they mengatakan tentang receive berkat. God, they will be blessed. Kalau mereka If they menerima obey Tuhan, God, mereka they will be diberkati. blessed. Kalau mereka taat, mereka But then diberkati. after that, Tapi ayat it's talking setelahnya all about curses. mengatakan semua tentang kutuk. Now, I preach the gospel in many countries and many places. Saya membawakan pesan Tuhan di banyak negara, di banyak tempat. And I saw in big or little or I don't care, but I preach a lot. Saya tidak peduli tempatnya bagaimana, saya tapi khotbah But I banyak noticed sekali. one thing. Tapi saya lihat satu hal. When people don't receive the message of God Saat orang-orang tidak menerima pesan dari and Tuhan they're criticizing you, dan mereka mengkritik saudara, and the verse that I want to talk about is in Deuteronomy 28, verse 28. yes, 28. di dalam Ulangan 28 ayat It says 28. something very special there. Dan dikatakan hal yang sangat spesial di sini. The Lord will strike you with madness and blindness and confusion of heart. Now, if we see this verse, Dan saat kita lihat pesan ini, it firman gives ini a direction. memberikan arahan. Ulangan 28 ayat 28. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Now, it hits them with blindness. Dikatakan di sini kebutaan, They cannot see. tidak bisa melihat. So when they reject the message, they start to blind. They cannot see. And I thought it was always me because I said, God, maybe some people don't see that I'm the messenger of thee. Saat orang menolak pesan dari Tuhan, mereka mulai dibutakan. Tuhan, saya berpikir ini mungkin tentang sayanya. Mereka tidak menerima pesan yang saya bawakan But dari then I have Tuhan. other people, they're all open and they're hungry for the word of God. Tapi ada orang lain juga yang hatinya terbuka dan mereka lapar akan firman Tuhan. It's not about me, Bukan tentang sayanya, but I learned it's about God that's in me. tapi saya pelajari ini tentang Tuhan yang ada And di when dalam people saya. reject that, God will blind their heart. Dan saat orang-orang menolak itu, Tuhan Look at akan this. membutakan hati God will mereka. blind their hearts. Tuhan
akan membutakan Make hati them mereka. ignorant for the message. Mereka menolak pesan yang dibawakan. And I see Dan they saya will start to lihat, correct you how you should be with God. dan mereka mulai mengkoreksi saudara bagaimana How seharusnya you saudara should be bersama as a Tuhan, minister. bagaimana seharusnya How saudara you sebagai should hamba be Tuhan, as a Christian. bagaimana seharusnya How saudara you should menjadi be orang this Kristen, and that. bagaimana seharusnya saudara menjadi The ini dan heart itu. starts to get colder. Hati mereka mulai But dingin. they themselves have sin in their life where they don't want to repent of. Padahal mereka sendiri punya dosa dalam diri mereka dan mereka tidak mau bertobat dari itu. Because I learned Yang saya pelajari, they have something in their life of darkness and they don't want to repent. mereka punya suatu kegelapan dalam hati mereka, hidup mereka, dan mereka tidak mau And actually, bertobat. they want to put you down that they feel above you. Dan mereka mau menjatuhkan saudara dan mereka merasa mereka lebih tinggi dari But saudara. this is a spirit. Tapi ini adalah roh It's a saudara. blindness, Roh kebutaan. ignorance. Roh yang menolak. And what we see, Dan yang kita lihat, they become mad at the end. mereka akan menjadi gila They pada will become akhirnya. screaming. Mereka akan They cannot berteriak control you. karena mereka tidak bisa mengendalikan They will do saudara. everything to destruct you. Mereka akan melakukan segala hal untuk menghancurkanmu. They will do everything. They'll smoke you out. They'll try to kill you. They'll try to punch you. They'll do everything in their strength to destruct you. Mereka akan melakukan dalam kekuatan mereka untuk menghancurkan saudara, memukulmu, Why? membunuhmu. Why? Mengapa? Because Jesus says, Karena Tuhan Yesus berkata, when you see people like this, saat kau lihat orang-orang yang seperti ini, put the dust off your feet and move on. kebaskan debu dari kakimu dan lanjut It berjalan. will not hurt you anymore. Itu tidak akan menyakitimu lagi. But if you Tapi kalau did not saudara put the dust off your feet, tidak kebaskan debu dari kakimu, it's going to hurt you. itu akan menyakitkanmu. Now I know the true meaning. Sekarang saya tahu arti sesungguhnya. Through many years of ministry, Selama bertahun-tahun dalam I had to pelayanan, learn to put the dust off my feet. saya harus belajar untuk mengkebaskan And debu those dari people, kaki it saya. will be worse than Sodom and Gomorrah. Dan orang-orang seperti itu akan lebih parah dari Sodom dan But Gomora. if I don't do this, Tapi kalau saya tidak lakukan hal they will ini, destruct the message of God. mereka akan menghancurkan pesan dari Tuhan. See, they're trying to destruct the messenger because they don't want that message to be cleared and be brought out. Mereka mau menghancurkan pembawa pesannya karena mereka tidak mau pesan itu sampai tersampaikan. And they will go through all kinds of borders to break, to destruct the messenger. Dan mereka akan melampaui batas-batas yang ada untuk So it's menghancurkan not si about the pembawa pesan. messenger. They'll never find you good enough. It's about the message that you're carrying. Jadi bukan pembawa pesannya, Give an tapi example. pesan yang saudara bawakan. If somebody comes in my place Contohnya kalau ada seseorang datang ke dalam tempat with saya a blue letter from Holland. dengan bendera dari Now, a Belanda. blue letter in Holland means by amplop. us. So Artinya? the postman comes in here Oh, tukang posnya datang. and with a blue letter for Jadi ini Pastor Nick. ada surat biru untuk Pastor Nick. Now, I know, and everybody knows in Holland, a blue letter is from the taxes. Oh, surat biru ini semua tahu di Belanda You datangnya got- dari kantor pajak. You get a blue letter, it's like blue letter like this. Suratnya warnanya biru seperti Then ini. you know it's tax. Saudara langsung tahu, oh ini tentang Everybody pajak. knows that. Semua orang tahu. Nobody likes that letter. Dan nggak ada yang suka dapat Because surat you itu. can get money back, or people they claim money from you. Saudara bisa dapatkan uang dari situ, ada orang-orang yang mengklaim uang saudara dan Now, dapetin dari let's saudara. say I see the postman coming in. Contohnya saya lihat tukang pos itu datang. Now, I don't want to receive that letter Saya tidak mau terima because surat I itu. already know I have to pay taxes. Karena sebenarnya saya tahu saya I harus bayar already pajak. know this can bring a problem in my life. Saya tahu bahwa hal ini akan bawa masalah dalam hidup It saya. can rip open my whole life. Ini akan menghancurkan So hidup now saya. I get mad at the postman Lalu jadi saya marah sama si because I tukang said to the posnya. postman, bring it here, and he doesn't do it. Karena saya bilang ayo bawa sini dan dia tidak mau I said, melakukannya. I don't like you. Get out of here. Saya tidak suka kamu, keluar dari Get sini. out with that letter. Keluar dengan surat itu Because bawa aja. you're disrespecting me. How you're not coming into my place. Karena kau tidak menghormati saya dengan mendatangi rumah saya. But actually, Tapi sebenarnya I don't want to receive the blue letter. yang saya tidak mau terima adalah surat biru itu. See, it has nothing to do with the postman. Tidak ada hubungannya dengan tukang posnya. And I'm also tukang post. Dan saya juga tukang pos. And I noticed Dan saya perhatikan some people get angry upon me because even many preachers get angry upon me. beberapa orang marah terhadap saya. Many Dan organizations banyak get angry at me organisasi because dan I got gembala-gembala yang something marah from pada the saya. Lord to tell you. Karena saya punya sesuatu dari Tuhan untuk You're mengatakan not kepada coming saudara. into heaven if you don't repent. Saudara tidak masuk ke surga kalau saudara tidak bertobat. Now, you can get mad at the tukang all you want of post, Saudara bisa marah sama si tukang posnya but terserah it's not the saudara. true reason. Tapi bukan itu alasan sesungguhnya. The true reason is, Alasan sesungguhnya adalah are you willing to humble down and be washed with the blood of Jesus? apakah saudara mau merendahkan diri dan dibasuh But oleh if you're darah good Yesus? enough
Tapi kalau saudara merasa saudara And I cukup found baik many organizations, they're perfect. dan melihat Many bahwa organisasinya pastors, sudah sempurna, perfect. gembala-gembala melihat dirinya I sempurna. said, God, what the heck? You sent me to Indonesia. They're perfect already. Lalu Tuhan, mengapa Tuhan kirim saya ke Indonesia? Mereka sudah They sempurna even kok. say we don't need foreigners to preach. We preach, we're better. Kita tidak butuhkan orang-orang asing untuk berkhotbah. Kita mengkhotbahkannya udah baik di sini. But the messenger, the Lord tell me, Tapi Tuhan katakan you're kepada my saya, messenger. kau pembawa pesanku. You will bring fresh anointing. Kau akan membawa urapan Many baru. healing and deliverance will occur. Banyak kesembuhan dan pelepasan akan I will terjadi. prove that I'm with you. Aku akan buktikan kalau aku So in this bersamamu. coronavirus, I'm rejoicing because not that the coronavirus is there, Di masa-masa coronavirus ini saya bersuka cita bukan karena but I know coronavirusnya. my God can remove anything. Tapi saya tahu Tuhan saya bisa menyingkirkan But all banyak those hal. fake preachers that are so good Tapi para pengkhotbah yang palsu yang merasa in mereka their baik, eyes, for they're so good with God, di mata mereka and sudah baik dengan and they're Tuhan. pleasing people. Dan mereka menyenangkan manusia. Oh way! Celakalah. And this is only a warning. Dan ini hanya satu peringatan. You better be warned now. You should be happy that this is happening. Saudara harus senang kalau saudara diperingatkan di saat-saat Because ini. if God did not send me here, Karena kalau Tuhan tidak mengutus saya, you will go to hell. saudara kan masuknya ke neraka. You will burn in there with the devil deep because you deceive many people. Karena saudara sudah menipu banyak orang, saudara akan terbakar di jurang yang And I sangat love dalam you. bersama si iblis. I must bring the truth. Saya harus membawakan kebenaran, saya mengasihi And I've saudara, been persecuted a lot. dan saya sudah dianiaya And the banyak most sekali. persecution I found Dan penganiayaan yang sangat dalam yang saya is from the temukan churches. adalah dari gereja-gereja. And just like the Master Jesus, Seperti Tuhan kita Jesus Yesus. got persecuted the most in the churches. Tuhan Yesus sangat dianiaya di gereja. Because they said, no, this doesn't fit with us. Karena mereka bilang, ini tidak cocok dengan kita. No, we want to be a better, blessed. Blessing. Kita kan mau menjadi pembawa berkat, If you want mendapatkan people to talk berkat. about repentance, talk about tithes, repent of giving. Kalau mau Pastors tell me this. banyak gembala yang mengatakan saya hal ini, kalau membawakan pertobatan, ayo bertobat dong, bayar dong perpuluhannya. Or else they want to please people. Kalau tidak, mereka hanya ingin That's menyenangkan not the orang. message that Jesus brought. Bukan pesan ini yang Tuhan That's Yesus bawakan. deceiving people. Ini pesan yang menipu orang. And that's not the message I bring. Dan bukan itu pesan yang saya Because bawakan. that's the message, not what God told me. Karena bukan itu pesan yang Tuhan katakan pada saya. That pleasing people Pesan seperti itu menyenangkan is from manusia. the Antichrist. Itu dari The antikristus. world come into the churches and be one with everything. Dunia masuk ke dalam gereja dan menjadi God satu bless dengan us. semuanya. God is good. Oh, Tuhan memberkati, Tuhan kan baik. Tuhan baik. God is good. Yeah, God is good if you repent. Ya memang Tuhan itu baik kalau saudara bertobat. But if you don't repent, Tapi kalau saudara tidak read your bertobat, Bible. ayo baca Destruction Alkitabmu. will hit you. Kehancuran akan Swelling will menimpa. hit you. Luka-luka Virus will akan hit you. menimpamu. Madness will hit you. Virus Don't make akan your own menimpamu. God. Don't make your own statue. Jangan buat Tuhanmu sendiri, Repent. patungmu sendiri, bertobatlah. I knew you knew that. Saya tahu kalau So saudara tahu akan that's hal why I'm ini. talking to you today. Karena itulah saya katakan pada saudara hari ini. We're going to come out of that ditch. Kita harus keluar And dari that's only lubang by itu. the blood of Jesus. Dan itu hanya bisa oleh darah We're going Yesus. to come out of whatever we're struggling with in the flesh. Kita akan keluar dari pergumulan kita apapun itu di dalam kedagingan And kita. Jesus cuts those bondages. Dan Tuhan Yesus sudah memotong And tali He sets tawanan you itu. free. He gives you the Holy Spirit. Dan Tuhan Yesus sudah melepaskanmu dan memberikanmu Roh Kudus. And I hope when you're tuning in today, Dan saya berharap saat saudara menyaksikan saat that ini, God's power will flow through your life. kuasa Tuhan akan turun dalam hidupmu. And I hope many pastors will wake up. Dan saya berharap banyak gembala yang akan bangun. Stop playing church. Berhenti bermain Stop gereja. saying, but the leader is like that, and I want to be like the leader. Stop worshiping the leader and start worshiping Jesus. Berhenti saudara bilang, oh pemimpinnya seperti ini, saya ingin seperti mereka. Berhenti saudara, ayo angkatlah, I saw muliakan many Yesus. leaders, and they go, oh, I said, you repent? You should not be whole to a person. You should be whole to Jesus. Oh. Yeah, so, come on, I see this in Indonesia many times. Ada banyak orang yang cara mengaguminya, kalau melihat gembalanya, jangan seperti itu saudara. Harusnya kita pada Tuhan Yesus. When there's a leader coming on and they're doing this, it Sa- breaks
God's heart. Ada pemimpin yang God who melakukan made hal ini everything, who made heaven and earth and gave His Son. akan mendukakan hati Tuhan karena dia sudah datang dan memberikan anaknya yang And tunggal. then people are worshiping people. Tapi orang-orang menyembah And these orang. people that are on that throne love to be worshipped, and they love, and they say, well, let me be a revivalist. Dan orang-orang yang ada di tahta itu dare. suka untuk ditinggikan. So please, let us be in the truth. Jadi ayo, marilah kita masuk dalam Only kebenaran. Jesus been on that cross, no man. Hanya Yesuslah yang No man disalibkan. is Tidak ada good. manusia, tidak ada manusia If yang you're baik. black, yellow, green, Apapun warna saudara, Yellow, I mean kulit Chinese. saudara. Mungkin warna kuning itu orang-orang because they Cina. called in America the yellow people the Chinese. And I'm sorry, I love all the people. Saya mengasihi semua orang. But number one, Tapi yang nomor satu adalah nobody's God, only Jesus is God. tidak ada manusia yang Tuhan, hanya Only God the Tuhanlah, Father and the dialah Holy Spirit. Bapa di surga, Tuhan Yesus, If Roh somebody Kudus. wants to punch my brother, I want to stand with him. Kalau ada yang mau meninju saudara saya akan berdiri bersama If I dia. have a black brother, I will give my last bread and we will share together. And I can prove this. Kalau ada orang kulit hitam, saya akan membagikan roti terakhir saya dan saya bisa lakukan ini. But you gotta understand, Tapi saudara harus mengerti, I don't like racists. saya tidak suka rasisme. We're all one. I'm not better than anybody else. Kita semua sama, satu. Saya tidak lebih daripada orang lain. And I believe we can work together. You're special. Saya percaya kita bisa bekerja sama, saudara spesial. But we're not a supernatural race. We're not trying to get over others Tapi kita and tidak rule over others. kita tidak mau menjadi orang-orang yang di atas We orang just lain. have a different position to move together. Kita hanya mempunyai posisi yang berbeda tapi bergerak But to bersama. put Jesus number one. Dan kita tempatkan Come Yesus on, nomor body of satu. Christ. Wake up. Ayo tubuh Kristus, Wake bangunlah, up bangunlah. out of the deception these days. Keluar dari hal-hal yang menipumu hari-hari Put ini. Jesus number one. Tempatkan Yesus nomor Your life satu. will change. Hidupmu akan berubah. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di dalam surga, I'm just a simple messenger of you, Lord. saya hanya pembawa pesanmu yang And sederhana. if you can use a donkey, you can use me. Kalau Tuhan bisa menggunakan keledai, Tuhan bisa Lord, menggunakan today saya. I'll speak out to each one that's out there listening. Tuhan, hari ini saya perkatakan bagi setiap mereka yang Whatever mendengarkan, bondage they have, apapun ikatan yang mereka punya, as they open their heart, saat mereka membuka hati mereka, Lord, we unbound that bondage right Tuhan, now. kami lepaskan ikatan itu We saat ini. declare to be free. Kami nyatakan kami bebas. Lord, your love coming into them. Tuhan, kasih-Mu masuk dalam You mereka. love the sinners. Tuhan, Kau mencintai pendosa. You don't love the sin, Kau tidak suka pada but you dosanya, love the sinner. tapi Kau mencintai That's why you pendosa. gave your life. Karena itulah Kau memberikan And we nyawamu. all are sinners, Lord. Dan kami semua ini pendosa, Tuhan. Lord, forgive us. Tuhan, ampuni kami. In Jesus' Di name we dalam pray. nama Yesus kami Your berdoa. power be falling into Kuasa-Mu them. turun Your atas mereka. strength. Your Kekuatan-Mu. resurrection power. Kuasa kebangkitan-Mu, Holy Tuhan. Spirit, Roh shine Kudus in those believers bersinar bagi orang-orang Thank percaya you, mighty ini. God. Terima kasih Allah yang You are besar. strengthening your children. Engkau sedang With your menguatkan love of power anak-anakmu. and sound of mind. Kasih kuasa dan In Jesus' ketertibanmu name. di dalam nama Yesus. Amin. So my dear friends, Jadi you teman-teman come out of kekasih, darkness to be in the light. Keluar dari kegelapan masuk dalam terang. Walk in that light. Berjalanlah dalam Climb terang up itu. that mountain. Mendakilah Don't gunung go itu. to the golden calf. Jangan menyembah patung Don't be lembu emas. satisfied by just a golden calf. Jangan merasa cukup dengan Get patung lembu out emas. of the golden calf. Keluarlah dari patung itu. Rise up. Climb Bangkitlah. up the mountain. Mendakilah gunung. Let God be the one who leads your life. Izinkan Tuhan yang pimpin God bless hidupmu. you. Tuhan berkati. Hope you tune in soon. Saya berharap saudara menyaksikan bless. lagi video ini. Tuhan berkati.